Bang Dedi. Wes, mantep. Iya. Oke, Bro. Untuk dikirim ke bos. Iya. Bosnya kan? Iya. Lagi syuting nih, ngopi nyanyiin kopi mangkel bilang gawe cenah. Oh, alisin iya. Ulah, anu nyin kopi mau ulah pagawean gitu kan telepon. Itu di mana eta? Tugas nyin kopi be. Lecek nyin kopi daripada mana cenah nyorot doang. Tembres. Ayo. Oh. Udah siap. Bang Dedi. Tuh, Bang. Oh iya. Bentar. Mantap kopi. Alhamdulillah ya Allah. Rezeki anak soleh. Bangsa. Sangan kopi bangsa. Oh. Nah, enggak sih bebas. Terus dulu. Angkat dulu. Ya.